Hi guys, mukhaan na pa mga for the person. Sige ra may kaon. Usa ano na di pagniwang guys. Kaon dito, kaon diri. So Jeremy sa Chingone. Jeremy sa Malolos Bulacan. Di sad pog naa diha guys. Nare makos Malolos. Mao ni ilang menu guys. 698 pag unli buffet, unli shabu-shabu, unlimited sangyup. 598 naman guys pag sangyup lang. So mauni ang buffet guys na ay fried kangkong. Murag ikaw ba ma-fried? Huy. Tempura, chicken, talong, kimchi rice, minudo. Kung naay baboy, naapoy beef. Beef bulgogi. Yung isa nakalimot ko. Og duha ka pansit. Ay pasta di ay. Huy, for the go. Mauni sa duha ka pasta guys. Carbonara or spaghetti, mamili ra ka diha. Na kamote, fish cake, ug sa pikas table na ay maki, sashimi, California maki, basta maki mauna na. Kimchi, radish, coleslaw, pipino, salad, sos mariosep, kanin manig sagbot guys nagigisa. Munggo sprout or peanut sprout. Sandia guys. Mao na niyang ishabu-shabu na mo guys. So ito yung mga food ko na walang sauce. Ang sa makaday. So mag-grill na mi guys. Ng pork. Muling kimchi na lami. Lami pas imo. Huy! Aroy. So mauna ni guys naghiyatra na magpakuloon. So nikaon sa ako pasta na white sauce. Naon sa makaday ang makamukag sauce. Ug sa tabang niya gikaon guys. Buang man lagi ta. Kaya mata mo kuhag sauce. Ako na ning isa lang guys. Para makuluan na ba. So ato na ning paspasan guys kaya mga gutom na nating mga kauban guys. So nikulo na siya guys. Naana diha tanan, butang na namo tanan. Kaya trakan mig baluto. Yum yum yum. Morning kimchi na lami guys. Una nakaduha ko ka platito. Kuman nagplato na gud ko kay lami man. Oni ang before and after guys. Kaya pa maluto. Picture na kay feeling vlogger man talaga. Cherries. Jerry na to sa dessert guys. Grabe ka lami. Ice cream challenge. Ice cream challenge. So nanguli na may guys. Sa nawag hati dyan guys. Murag 9 months. Mga nakay na ko diyan ni guys og jackpot. Huy, ano yun? Kaluisad.